Cases are rising all over the state, but the main epicenters today seem to be in Vasco and in parts of Salsette. Goa 365 went into the containment area with their reporters there and spoke to some people stuck there. We also did a status of Margaon and Salsette. Watch. I am with Saifullah Khan from the containment area along with my reporter Shamchari. Now Saifullah, could you tell us, you all had a lot of problems regarding provisions and lots of stuff, testing, medicines. Could you tell us what is the status, what is the ground situation now from the containment area of Mangur Hill? See, Mr. Glenn, now today we got a report of 66 people who got a positive way. It is going, it is day by day, it is reducing here. At the same time, what I am trying to say, daily the doctors, what they comes, actually daily they have to come. Today they had not yet come. Today and tomorrow they won't come. And every day. No, ते आयज ना येवंक ते. Okay. आयज येवंक ना. सो हांव मागता कितें की सदांच चॅकअप केले जाल्यार सारकें जातलें. हेचेर मातशें सिरियस घेवपा जाय गव्हर्नमेंटान. आयज आनी येयल्यार पासून ते चॅकअप अराउंड 30 to 40 people. And here the people around Mangur area, only Mangur where the lockdown kela, think around 8 to 9,000 people are there staying here. Correct. Oh, yes, okay. But what about provisions? आता मेवता Saifullah, provisions आणि किती rice, dal, दूध. Last time माचे problem झाले नो. Last time we had spoken to our deputy collector here and Mamledars. Then they had provided us ration regularly, like two times they had given here in Upper Mangur. This is down Mangur. There is one Upper Mangur. There are two Mangurs here. The total area comes to around 2,300 houses are there totally. So how many people? And I just say people comes to around 8 to 9,000. How many? 8 to 9,000 people are there here. Oh, 8 total to 9,000. Mangur. Okay. Yeah. Yeah. Last time आम्ही सांगले त्याप्रमाणे तेमी दोन फाटी दिली. 2 ते 3 फाटी दिली. थोड्याक पावले थोड्याक पावना. हांव तेच म्हणटा हांगा कित्याक एक फाटी पॉलिटिक्स करता हांगा की थोडे आपापल्या मनशांक दिता. आता आम्ही त्याच मामलेदाराक सांगला जे व्हॉलंटियर्स आम्ही टोटली ब्लॉक्स टाइप केल्ली आसा. एक ब्लॉकान अराउंड 70 to 80 houses are there. And around 5 to 6 people are distributing the grocery item, whatever comes. Now the people are not depending on if they were depending on government, they would have finished till today. The people from Vasco and other places, they provide from their side, some लोक आपले धाडून दिता हिंगा. But how? People are, friends are bringing from outside. Saifullah, friends are bringing from outside. How are you managing? कशे manage करता तुका इतली हाल जाल्या भितर because तुम्ही बाहेर सरोंक जायना. How you are managing? हांव गव्हर्नमेंटाकडून हेच मागता की बाबा तुम्ही ऍटलीस्ट एक 4 दिसान जे प्रोव्हाइड करता ते ऍटलीस्ट 4 ते 5 दिसान तरी तेमी ते बॅगिंग ते पॅकेट असतात ती धाडून दिवपा जाय म्हणून. ही पॅकेटूच धाडून दिना बाबा आता म्हाका दिसता ऍटलीस्ट 5-6 days पास तेमी अजून काय धाडूंक ना. कोणी दुसरो बरो मागपी आसात हिंगा आमचे बरे कोण मनीस आहा ते बाबडे दिता तेजेर लोक आपापल्या सायडीन कोण 100 पॅकेट 200 पॅकेट दिता तेजेर लोकांच्या दारान पावता. हांव मागता ते गव्हर्नमेंटाकडे हांवें सीएमा कडेन सांगला की बाबा तुम्ही जाता तशें सारकें हिंगा धाडात. तुम्ही उपकार करना आनी आमी अशें आयज गरजेचें आहा. आयज गव्हर्नमेंटान कितल्या लाखांनी आणि करोडांनी दिल्लें आसा की ह्या जे निडी मनशांक लागून दिवपाक लागून. ह्या टायमाचेर पावना आनी केन्ना पावतली. सारकें. आनी वॉट अबाउट मेडिसिन्स बट दिता तुमकां पावता तुमकां मेडिसिन खंय डॉक्टरा कडेन मेडिसीन म्हणटा ती डॉक्टर हिंगा चॅकअप करपा येता तेन्ना दिता तीच. बाकीचे हांव म्हणटालो लास्ट टायम दे हॅड गिवन स्मॉल बॉटल ऑफ टॅबलेट्स Ayurvedic type. हांव म्हणटा ते घरा ऍटलीस्ट 3 days they have to take. The people have to take. हांव मागतालो की ते तरी सगळे घरान पाव.
तीन दीस कंटिन्युअसली बाय आफ्टर ब्रेकफास्ट टू टेक लायक 3 पासून दिले जाल्यार हांव म्हणटालो सगळ्यांकडे एक घरान पावले जाता. हांगा हांगा पावली? इझी घेता आमची फकाणां टायप केलेली जाता लोकांची. Pauli, but हांव म्हणटा MLAs and हिंगाचे ministers अशें are supposed to do. MLAs and ministers are supposed to drop personally to the houses. पावता ते? लास्ट टाइम दे हॅव टेकन अ मिटिंग विथ सीएम सगळ्यांनी मिटिंग घेतलेली. सो म्हाका खबर ना खंय पर्यंत तेंचे आतां खंय कितें पावला ते. आता फाल्यां समज एरिया आमची एरिया समज हें करपा लागले सतोवपा लागले जाल्यार लोकांक जायतो त्रास जाता आनी आमी बेर करतात कित्याक लागून बाबा आमचे हांगा जे समज हें दुयेंस जें आहा तें वर्ल्ड वायड आहा आनी हें दुसऱ्यांक त्रास जावपा जाय म्हणून आमी बेर करतात आमी भाशन्स काडटात. पूण एट द सेम टायम हांव म्हणटा कितें ती गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपा जाय. So basically, I Saifullah, कितें म्हणटा ते तुमी दॅट द एडमिनिस्ट्रेशनाक सिस्टम सारकें जावंक ना तेंचे इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावंक ना मागीर ते मामलादार आसा फूल टायम ते डबल शिफ्टर काम करता हे सगळे ते कितें पळयता ते एक्झॅक्टली कितें पळयता तुमी हे सगळे तुमकां हें करपाक पावना जाल्यार सारकें पावना जाल्यार मेडिसीन पावना जाल्यार हांगा मामलेदार सर हांव कितें म्हणटा ग्लॅन बाब हांव म्हणटा की बाबा आयज मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर पुलीस डिपार्टमेंट आमचो चीफ ऑफिसर केन्ना म्युन्सिपालिटीन केन्ना दिवन आसलेली परी तरी आसतना आमी सांगून म्युन्सिपालिटीन स्टार्ट केला. पूण हांव फुडें मागता कितें तेमीन ते पापड आनी साकर हे 2-3 आयटम दिली इनिशियली स्टार्ट तरी केले तेमीन. आतां चीफ ऑफिसरान सांगला की बाबा तुम्ही लिस्ट आउट करून दिया आमकां कितली घरां ती पळोवपा जाय. आमी टोटली लिस्ट काडलेली आहा आमी चीफ ऑफिसराक धाडला. तेणें सांगला अबाउट एक 5 किलो तांदूळ एक 5 किलो पीठ एक 2 किलो साकर एक 2-3 लिटर ऑफ ऑयल देन दाळ देन अशी रवा फोव अशी कितें कितें घरा कडेन बिस्किट्स ही मातशी घरा कडेन अशी पावली जाल्यार म्हणटा हांव कितें तरी अशें बरें जातलें अशें म्हणून. ह्या टायमाचेर पावपा जाय न्हू. आतां आमच्या मांगराचे बाकी आतां खारेवाडा जालो आतां मुरमुगांव जालें मागीर जुवारी आग्रो हांव म्हणटा हिंगा सगळ्यांक पावपा जाय जाल्यार तुमी घरा कडेन तुमी दिया मरे. तुमी सारके पावयात न्हू. लोक पेशन्स काडटात लोक रावतात घरा कडेन लोक मागता की बाबा तुमकां खंय तरी आमी एक सॅक्रिफायस करून हिंगा आमी रावतात. सो तुमी एट द सेम टायम तुमी कॉपरेट करपा जाय. आनी मांगराचे जाल्यार तेंच्या हातीचे भायर गेले म्हाका दिसना की सीएमा कडेन हे जावंक शकला अशें म्हणून. पूण तरी आसतना बाकीचे लोकांनी कंट्रोल घेवन बाकीचे करतात पेशन्स घेवन रावतात की वचपाचे आहा तांकां कर्नाटक कोण वचपाचे आसले तांकां हें केलें आमी धाडली. सो हांव मागता कितें तांकां बशी जे आसा तांकां आयज हिंगा म्हणत 3-4 म्हयने जाले आतां 1.5 म्हयनो जालो त्याच्या आदी तशेंच हांगाच उरलेली ती फ्रॉम मार्च. एक्चुअली यू मस्ट बी अवेअर मार्चासान हे त्रास जावपा लागलेले आहा आमचे देशान. पूण आयज कंटिन्युअसली मंथ हाफ पास जावपा लागले. तांकां बशीचो प्रोवायड कर म्हणून सांगले नाही की बाबा डेप्युटी कलेक्टर म्हणलें ओके आपूण हें करता लिस्ट आउट करून दी आपूण तांकां धाडपा जाल्यार बशीन आमी हांगाचे फ्री तांकां दिवया म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन. बाकीचे कितें आहा घरा वचपाक हय ते कर्नाटक वयता जाल्यार तांकां वचून हांगा चॅकअप केलें डॉक्टर ऑन द स्पॉट चॅकअप करून सेम डे तांकां धाडली. बाकीचे हांव म्हणटा आमचे MLA जो आहा कालू शाल्मेदा हेणे आयज लोकांक बद्दल गव्हर्मेंटा कडेन मागपा जाय की बाबा आयज आमकां अबाउट 2-3 म्हयने जाले 3 म्हयन्याचे लायटीचे बील तांकां येता ते तांकां फ्री करून दिवपा जाय. उदकाचे बील फ्री करून दिवपा जाय. आयज तांकां जोडपाचें काय ना. आनी हियर द पीपल आर डेली वेजिस्टर्ड पीपल लायक यू नो. आनी हांव ते मागता सिलिंडर जे आसा चडशी हिंगा जी घरांतली जी बायल मनशां आसा ती हाऊसमेट टायप यू नो दे गो टू हाऊस एंड हाऊस फॉर दीस लायक फॉर अ जॉब. सो हांव मागता तेंचे लागीं आयज त्रास जावपा लागलेले आहा. लोकूय तांकां लास्ट आतां 1 म्हयनो 2 म्हयने घरा कडेन घेवचोय ना. सो हांव मागतालो कितें की बाबा हो MLAन आयज हांगा पावपा जाय हिंगा हें गव्हर्मेंटा कडेन तेणें मागून हें दाखोवपा जाय जाल्यारूच पावली अशें दिसता न्हू. बेश्टे आमी केला सगळे आतां आमी थिंगा तेंचे लागीं सांगून आज ग्रोसरी तांकां आयटम आयज कलेक्टर आनी मामलेदार पावोवपा लागला. हांव मागता सगळे सारकें रेग्युलरी दिवपा जाय. एक फाटी दिलें 2 फाटी दिलें जालें. हांवें सांगलेलें लास्ट टायम बाबा तुमी अबाउट एक बरी पॅकेज करा अबाउट एक 25 kg ऑफ रायस एक 25 kg ऑफ पीठ बाबा एक 5 लिटर्स ऑफ ऑयल एक 10 किलो साकर अशें करून एक 5,000 पॅकेज करून तांकां दिया. पूण तशें करना हे थोडे दिता पण थोडे दिता जाल्यार दिया रेग्युलरी तरी दिया. म्युन्सिपालिटी सायडीनूय आमकां दिवपा लागला. हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा जो आमचे चीफ ऑफिसर आमचो चेअरपर्सन आमचो मिनिस्टर आनी आमचो DMA थॉमस
तेमी कितें तरी आयज 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 खंय तरी गांवच्या मनशांक त्रास जाला म्हणून म्युनिसिपालिटीन पावली आणि पावपाक जाय. हांव मागता जे It's a आमचे very हांगा जे मांगरान जे लोक असता, मांगरान जे लोक आहा हे प्रायव्हेट कंपनीज, प्रायव्हेट फॅक्टरीज असले हितून कामाक वयता. आयज हांगा ही झोन आमची रेड झोन म्हणून अलर्ट केली. तर हांव मागता कितें सीएमान हेजेर सांगपा जाय, तेजे प्रेस कॉन्फरन्सान सांगपा जाय कंपनीज लागून की बाबा जे मनीस 2-3 महिने झाले, म्हयनोभर या 2 महिने झाले समज ते बीन क्वारंटाईन जाग्याचेर असलेली, समज तेमकां क्वारंटाईन केल्ली आसा जाल्यार तेंचे जॉब उडोवपाचे न्हू म्हणून. Yeah, These in fact, I people are wanted to, sacrificing. Saifullah, just a minute, Saifullah, 1 minute. Now, तेंच विचारूंक सोदतालो, but already तुम्ही स्टार्ट केले. नाव आतां लोक भितर आसा आनी तेंचे कामाचे पयशे कितें म्हणून कंप्लेंट्स येता तुमकां कितें पयशे ना, बिकॉज पीपल आर वर्किंग मंथली न्हू, हँड टू माउथ. सो कितें, वॉट इज द सिच्युएशन इनसायड? ना डेफिनेटली सर, सगळे उतावळ जाल्ली आहा. लोकांकडे पयशे कितले दीस म्हणून हे करतले, पिटी कॅश म्हणून एक 5,000 10,000 लोकांकडे असू शकता कितले दीस म्हणून चालयतले. थोडी भुरगीं आहा, ॲबनॉर्मल भुरगीं आसात हांगा, बायल मनशां आसात. बायल मनशांची केन्ना सेवरेज टाकी हांगा हे प्रॉब्लेम जाता, स्लप टॉयलेट आहा तो चॉक जाता. चीफ ऑफिसर कडेन तें सांगलां तें काम करून घेया म्हणून. तांकां आतां स्लप टॉयलेट जो ऑफिसर फेलो कॉल Jaha, he is in somewhere in Porvorim. I had spoken to him. ते आमची ती सुलभ टॉयलेट ती चॉक जाल्ली आसा सगळी. थिंगा आमची 2 देवळां आहा, देवळाच्या फुड्यार सगळी घाण येता. PWD ऑफिसर्स ते बाबडे थिंगा धाडून मनशांक सांगता तेन्ना धाडटात बाबडी. म्युनिसिपालिटीचे आमचे जे आमचे सेप्टिक टँक आहा ते धाडून दितात. कामां चालू आसा, पूण एट द सेम टायम ते चॉक जाल्ले आहा ते सुलभ टॉयलेटीन ते करपा जाय. हांवें चीफ ऑफिसरा कडेन सांगलां ते खात्री घे म्हणून. आयज कितें आयज रियली हांगा अपसेट जाल्ले आहा, टोटली लोक हातीचे भायर वचपा लागलेले आहा. फाल्यां अशें जावपा जायना सर की आमकां हांगा भूक हडतालाचेर बसली, आमी काय एरिया सोडून भायर येवचे ना. पूण हे जायना जाल्यार आमकां भूक हडतालाचेर हांगा बसोंक पडटलें आनी करतले कितें? हे MLA आनी केन्ना कामां येवपाचें? हो गव्हर्नमेंट केन्ना कामां येवपाचो लोकांच्या? ओन्ली फॉर वोटिंग. सारकें, एब्सोल्युटली. आय टोटली एग्री विथ यू. आज MLA आयज गरजेक पावपा जाय सर. आनी सर हांव मागतालो मातशें आमचे ऑपोजिशन लिडर तो आमचो दिगंबर कामत जी आहा, ओके. तेंचे लागीं मागता तेमीन मातसो प्रेशरायज करपा जाय की जे लोक जे डेली जे कंपनीन जे कामाक वयतात तांकां लागून सांगपाचें, ते कंपनीचे ओनरांक सांगपाचें, एक तांकां मेसेज दिवपाची की बाबा हे भायर सरले जाल्यार तांकां हें करचें न्हू म्हणून, ड्रॉप करपाचें न्हू अशें म्हणून. कित्याक तेंचो संवसार हेजेरूच चलता. And these people are just sacrificing themselves. ओके. So please सीएमानूय तेजी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगपा जाय, तांकां मेसेज दिवपा जाय कंपनीचे ओनराक, जे शॉपकीपर आसा, कंपनी आसा तांकां सांगपा जाय की बाबा तुमी तांकां ड्रॉप करचे न्हू म्हणून. या ओके. अशें हांव मागता तेंच्या लागीं. आनी थँक्यू. जे पॉलिटिशियन आहा तेमीन बेश्टे सांगपाचें न्हू, मांगरासान स्टार्ट जालें म्हणून. Yeah, okay. Thank you. Anyway, thanks a lot, Saifullah Ulopak, and we will be in touch and we will try to put this message of yours outside. कित्याक government and administration मातशे तुमचे हें घेवन maybe they will be able to elevate your problems. It's a hard time, hard situation. You are stuck there for a long time. Thank you, Saifullah. And Sham Chari from Containment Area Vasco. दाल देते हैं वो भी 15 दिन के बाद में. अभी तो 15 दिन होता है तो हमें कुछ नहीं मिलता है. और एक तो हमें जॉब के लिए जाना है, हमें कुछ मत दो, बस ये ओपन कर दो कि हम कमा के खा तो सकते हैं ना. तो यही प्रॉब्लम हो रही है. और 30% बाहर के लोग हैं, वो लोग बहुत वो बेरोजगार है. 4 महीने से भाड़ा बनने नहीं होता है, काम नहीं है 4 महीने से. सर क्या करेगा? सर हमें एक ही मुद्दा है. कुछ नहीं मैंने रोशा
इंदेश छोड़ेगा कभी वो पूछो लास्ट बार Now, with me is Ramesh Raut, our reporter from Margaon, Salset. Now, Ramesh, could you tell us what is the situation in and around with so many cases all over the place in the Kunkoli Industrial Estate, in Margaon, in Kurtori, in Asolna, in Bali, in full Salset. Could you tell us what the situation is in Salset and Margaon and surrounding, please? Ramesh, now with me is Ramesh Naik Raut, our reporter from Margaon in South Goa and Salset. There have been a lot of cases all over in Kunkoli, Bali, Margaon, in Kurtori, in those areas. Could you give us a status? Kite chalta te Modgaon in the ground? Or machi सांगू शकता Ramesh? Ramesh? ग्लेन जे कोविड-19 स्टार्ट जाल्लो ह्या हितूंतल्यान जी सालसेत एरिया आसा ह्या सालसेत एरियेक जर कुर्तोरेच्यान जर स्टार्ट केलं तर कुर्तोरे 32 केसीस आतां म्हणल्यार आसात 32 थंयच्यान जर लोटले गेलो जर लोटले 30 केसो काल मेळ्ळे कडेन आसात लोटलेच्यान जर राय येयत तर राय 3 केसी मेळ्ळे कडेन आसात हे इतल्यान जालना तर फातर्पा जर गेल जायत तर 28 + 4 जाल्यार 32 केसीस ह्यो फातर्पा मेळ्ळे कडेन आसात कुंकळे 17 केसी मेळ्ळे कडेन आसात 17 नावेली जर येल जायत नावेली 3 केसी आसात +3 आसा पयलींच्यो आनी आतां 3 असोळणा 3 केसी आसात मारगांव जर गेल जायत मारगांव 12 केसी मेळ्ळे कडेन आसात फातोड्डा 4 केसी आसात तर मोती डोंगरार 13 केस टील नाव आतां म्हणल्यार मेळ्ळे कडेन आसात ह्या हितूंतल्यान जर माजोड्डा जर गेल जायत माजोड्डा 1 आसा बेतलबाटी 1 आसा बेनावलीम 1 आसा चिंचिनीम 2 आसात आनी नुव्या 1 आसा आनी कोलवा 2 आसात ह्यो केसी सद्याक आमकां ज्यो मेळ्ळे कडेन आसात सालसेतीक ह्यो सद्याक हे लिस्ट आसा सालसेतीचे हांव कितें म्हणटा ही केसी कश्यो वाडल्यो अकॉर्डिंग टू यू सगळ्याक पावल्या आतां केसी कश्यो वाडल्यो तुमच्या हिसपान तूं आतां ग्राउंडान आसा हा ग्लेन ह्यो वाडपाक कारण कित्याचें कुर्तोरी जी वाडले कडेन आसा ती लिंक कुर्तोरी जितली मेळ्ळ्या त्यो लिंक जावन आसा वास्कोची लिंक आसा कुर्तोरी मेळ्ळ्या त्यो लोटली मेळ्ळ्या त्यो लिंक त्यो केसी ज्यो 30 मेळ्ळे कडेन आसा लोटली त्यो वेर्णा इंडस्ट्रियल स्टेटीच्यो राया मेळ्ळ्या त्यो 3 केस्यो त्यो हेज्यो वास्कोच्यो हितून भितर ज्यो फातर्पा केसी मेळ्ळे कडेन आसात फातर्पा ह्यो लिंक आसा आंबेली फातर्पा मेळ्ळे त्यो केसी सगळ्यो आंबेली लिंक आसा आंबेली हुंय वयता आतां आंबेली केसी लिंक हुंय आसा हुंयसून येयल्या सगळी आंबेली पयली जाल्ली न्हू दिसता म्हाका आंबेली हय लिंक आंबेली आतां म्हणल्यार मेळ्ळ्या त्यो टोटल 17 केस्यो आंबेली पूण आंबेलीच्यो ह्यो सगळ्यो क्युअर जाल्ले कडेन आसात हेंकां सगळ्यांक घर धाडले कडेन आसा म्हणटकीर आंबेलीचे लिस्ट हांगा कट जाले कडेन आसा आंबेली आतां केस रिलेटेड आसात त्यो फातर्पा लिंक आंबेली लिंक हुंयचे येयल्या केसी आंबेली आंबेली लिंक आसा ते थोडे म्हणटात की ते रिट्रीटा गेल्ले थोडे म्हणटा आमी रिट्रीटा साकून काजरा गेल्ले हांगा साकून हे लिंक येयले कडेन आसा ओके आनी सेम लिंक मेळ्ळा ते फातर्पा जाले आनी कंप्लीट कंटेनमेंट झोन हो फातर्पा केले कडेन आसा ओके ओके मायक्रो कंटेनमेंट झोन रमेश तूं म्हाका एक सांग आतां हे मडगांवां ते सगळे मडगांवां कोवीड हॉस्पिटल आसा प्लस थिंगा फातोर्डा आनी हे सगळे जागे गव्हर्मेंटान हें केल्या आतां टेस्टिंग गव्हर्मेंट टेस्टिंग कोत्ता सालसेत एरियान फूल इन्क्लुडींग मारगांव तुमकां दिसोन येता टेस्टिंग कोत्ता ते गव्हर्मेंट हय आज कितें जाला आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात हे कोवीड हॉस्पिटल आसा जे केस्यो मोती डोंगरार 13 केसी मेळ्ळे कडेन आसात तर आतां म्हणल्यार मोती डोंगरावरची जितली लोक आसात तांकां मडगांव जे आमगे न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंय व्हेल्ले कडेन आसात आनी थंय तेंचे टेस्टिंग चालू आसा जे कोण पळय
मोठी डोंगरा वयल्यान भायर वचोन कोण रावले तेंका सुद्दां सोदून हाडल्यात मडगांव पुलिसांनी आनीक फातोर्डा पुलिसांनी आनी तांकां हाडून तेणी हांगा धाडल्यात आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा मडगांव न्यू तितून धाडले आसात. आनी तशें मडगांवचे जे कडेन मेळे कडेन आसले जशे कोमा म्हणटा तशें तर कोमाच्या लोकांक सुद्दां टेस्टिंग केले कडेन आसा दुबाव नाका म्हणत आनीक टेस्टिंग हे चालू आसा. कित्याक खुबशे लोक बसींनी रिक्षांनी त्या जाग्यार येतात आनीक आपल्याले टेस्टिंग करून घेतात आनी टेस्टिंग चालू आसा. टेस्टिंग चालू आसा सगळे कडेन. ओके, वॉट अबाउट मोतीनोगर सारखे एपिसेंटर आशिल्लो न्हू, ते बंद करून उडयलो. कितें लेटस्ट कितें मोतीनोगराचे? मोठी डोंगरार लेटस्ट म्हणल्यार थंय सगळे कंटेनमेंट झोन जो आसा तो तसोच आसा. हितूंतले लोकांक कोणाक जे मडगांव कामां आसा पळय थोडे भुरगे तांकां सुद्दां येवपा दिल ना. तेणी सांगला की तुमी थंयच रावा म्हणून आनीक ते खंयच भायर सरनात. सद्या लेटस्ट सद्या कंट्रोला आसा थंय मोठी डोंगर हो कंट्रोला आसा कित्याक आनी केसीस वाडना अजुनी. केसीस नॉर्मल आसा. हुंय वाडटा, हुंय इन सालसेत हुंय वाडटा. मारगांव चड ना. मारगांव 12 मेळ्ळे कडेन आसा 12 म्हणजे मडगांवचे कडेन मेळ्ळे कडेन आसा ते टोटल सगळे एकूच जाग्यार घातल्या. दवल्ली मेळ्ळ्या ते एक जाग्यार घातल्यात, रुमडामाळ मेळ्ळे ते एक जाग्यार घातल्या म्हणल्यार ते सगळे मडगांवा भितर घातल्यात म्हणून टोटल करून तांचे 12 गेले कडेन आसा. हांव कितें म्हणटा मडगांवचे स्पेसिफीक उलयना ऑफ सालसेत फूल सालसेत हुंय वीच एरिया सारकी केसी वाडोयत आसा हे दिसांनी. सालसेतीक वाडपाक चड आसा. एक तर कुर्तोरे, दुसरी लोटली आनी तिसरी फातर्पा पाडली. हुंयचे येता ते ह्या केसीनी हुंयचे येता ते लिंक हुंयचे येता लिंक लोटली येता. ग्लेन लोटली जे लिंक येता ते येता इंडस्ट्रियल स्टेट जी वेर्णा आसा तेजी लिंक येता. ज्यो फॅक्टरी काल पयर सीज केल्यात तितूंतली लिंक येता. अच्छा. एंड वॉट अबाउट कुंकोली 2 फॅक्टरी सीज केल्या तेजेर कितें आसा? आय मीन सील केल्या? हय, कुंकोळे ज्यो सीज केले कडेन आसात हे जे कुंकोळचे थोडे लेबर आसात ते काम करपी ते वेर्णा त्या फॅक्टरी वचपी पण तितूंतले 2 जाण कुंकोळेच्या त्या फॅक्टरीन गेल्ले आनी ते फॅक्टरी जे काम करतात ते ह्या फॅक्टरी वाल्यां बरोबर रावताले कुंकोळे म्हणटरेक तेणी त्याच्या वयल्यान हेंका जाले. बट ते भायर ते गोंयानूच आसता न्हू. भायले कितें येयले आनी इन्फेक्शन जालां वेर्ना नाले हो गोंयानूच जालां ते इन बिटवीन. कशें जालां ते? हांव हुंयचे येयलां ते इन्फेक्शन तुज्या हिसपान? जे लोक येतात जे लेबर येतात ते बिहाराचे येतात, युपीचे येतात आणि कर्नाटकाचे येतात, महाराष्ट्राचे येतात. हे जे लेबर येतात ते जे तरेन लोक आमचे कडेन काल उलयल्यात आणि आज सकाळी उलयल्यात ते कितें म्हणटा लिस्ट तांकां अमके कडेन म्हूण येतात. हे लेबर कितें करतात हे फॅक्टरीवाले आपल्याले एड्रेस फॅक्टरीचे दितात आनीक रावता आसतना हे खंय तरी सिटीक या खंयची गांवां रावतात आनीक हेंकां टेस्ट करून हेंकां ते क्वॉरंटायन करून ते क्वॉरंटायन करता काय ना हे पळोवपाक कोण उरना. ही खंय तरी ऑथॉरिटीन हे पळोवपाक जाय पडटा. कित्याक आमी हे क्वॉरंटायन खरें करता काय ते करनात. हे मेळत थंय भोंवतात आनी हे भोंवतरेक हे लिंक वाडटा. वॉट अबाउट द काउन्सिल पंच आनी सरपंचाज आनी काउन्सिलर्स तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली न्हू चीफ मिनिस्टरान पळोवपाक क्वॉरंटायन जाता ते जाता वा जायना रे ऑन द ग्राउंड? क्वॉरंटायन हे कोण रावतात कोण रावना हे पळोवपाक कोणाचें लक्ष ना. क्लॅन कोणाचें लक्ष ना. कितली जाणां क्वॉरंटायन केल्या, होम क्वॉरंटायन केल्या पूण हे होम क्वॉरंटायन केले ते सगळे भोंवतात म्हणटकीर हेंचे लक्ष कोण दिवपाचें? पंचायती तेच उलयता हेंचे फाटल्यान आमी भोंवपाचें. आमकां तुमी डिटेल डेटा कांय दिना म्हणटा ते. पॉझिटिव्ह कोण जाला काय जाला डेट दिनात. आमकां दुसरे कडच्यान कळटा कोण कोणी सांगता रे कळटा म्हणटा ते. Thank you, Ramesh Naik Raut from Salset. Thank you very much for this update from Salset and Margaon. Thank you.